Di tengah gencatan senjata AS dan Iran yang hampir berakhir, media Iran melaporkan Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran, Majid Mausavi, menyatakan selama gencatan senjata Iran telah meningkatkan dan memperbarui kemampuan rudal dan juga drone dengan kecepatan yang lebih tinggi dari perang sebelumnya. Sementara itu, Iran belum memutuskan apakah akan kembali ke meja perundingan atau tidak untuk menyelesaikan konflik. Iran menyebut penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan gencatan senjata yang disepakati. AS menyerang dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang katanya telah mencoba menghindari blokade angkatan lautnya di dekat Selat Hormuz. نقض آتشبس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره هم در لبنان شاهد هستید نقض آتشبس هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتشبس. در چنین مواردی در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد؟ Sementara Iran lewat sejumlah media di negara itu mengklaim navigasi lalu lintas Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Teheran. Usai serangan ke kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman oleh militer Amerika Serikat. Media Iran merilis situasi kapal kargo yang berhenti akibat penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran. Pemerintah Iran belum memutuskan apakah akan menghadiri putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan pembicaraan tersebut. Iran menegaskan setiap keputusan terkait kelanjutan perundingan akan didasarkan pada kepentingan nasional dan keamanan negara. اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتشبس تلقی میشه. Saudara, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai operasi tempur divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman langsung terhadap warga di Israel Utara. Mereka mengaku telah melumpuhkan 250 anggota Hizbullah, menghancurkan lebih dari 405 infrastruktur dan menemukan lebih dari 1.000 senjata dan amunisi di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kekuatan militernya lebih unggul atas kekuatan poros Iran di Lebanon. Ia menyebut pasukan darat dan udara telah mengendalikan kawasan tersebut sebagai bukti keunggulan di Lebanon Selatan. דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez akan meminta Uni Eropa untuk menangguhkan kerjasama dengan Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel yang berlaku sejak tahun 2000 menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Sanchez telah berupaya untuk menangguhkan perjanjian tersebut dengan alasan perjanjian itu tidak dapat berlanjut selama Israel melakukan operasi ilegal di Lebanon dan Palestina. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. 96 warship 115 entering the area of the military blockade. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran tersisa beberapa jam lagi. Namun sinyal penyelesaian konflik melalui perundingan semakin pudar usai Amerika Serikat menembaki dan membajak kapal kargo berbendera Iran. Amerika Serikat maupun Iran telah menyiapkan skenario jika perang kembali pecah. Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan Iran berada di situasi perang lantaran Amerika Serikat selalu melanggar dan mengancam Iran. واقعاً چگونه می‌شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد. ما کماکان در وضعیت جنگی هستیم. درسته که ظاهراً آتشبسی اعلام شده، آتشبسی که متاسفانه از همون ابتدا با نقض‌های مکرر از سوی آمریکا باش مواجه بودیم و بعد اعلام این که بنادر و کشتی‌های ایران مورد هدف آمریکا قرار خواهند گرفت، خب قضیه رو پیچیده‌تر کرد. مادامی که این وضعیت وجود داشته باشه، خب ما نمیتونیم به صورت یکسویه در مورد عادی شدن تردد در تنگه هرمز صحبت بکنیم. Di sisi lain, Amerika memperbaharui ancamannya untuk melumpuhkan setiap pembangkit listrik dan jembatan Iran jika Teheran tidak menyetujui persyaratan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Disinggung soal itu termasuk kejahatan perang, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, bilang itu hal yang bisa diterima dalam perang darat. The Iranian regime in particular and its terrorist proxies have a long history of actually deliberately hiding military infrastructure in hospitals, schools, neighborhoods, and other civilian assets. So they are they have no ground to stand on. It's perfectly acceptable in the rules of land warfare. Intimidasi Amerika yang memblokade pelabuhan di Iran di Selat Hormuz membuat titik didih konflik semakin tinggi. Tiongkok yang juga terdampak menyatakan situasi saat ini berada pada tahap kritis. 当前地区的局势正处在战和转换的关键阶段，和平窗口既已打开，就应该为尽早结束战争创造有利条件。中方支持相关方继续保持停火和谈判势头，将本着习近平主席4点主张精神，继续推动局势缓和。 为最终实现中东地区持久和平稳定。 Meski Tiongkok mengutamakan diplomasi, pengamat militer menilai Tiongkok akan terjun ke perang terbuka jika perang antara Amerika Serikat dan Iran terjadi lebih dari 120 hari. Karena Cina itu sekarang stok minyak dia tuh hanya 1,39 miliar barrel. Artinya kalau dihitung dia cuma punya waktu 120 hari. Jadi kalau perang ini mampu 120 hari pasti Cina akan turun tangan, saya yakin. Meski gencatan senjata tersisa beberapa jam, Pakistan terus berupaya membawa Iran dan Amerika Serikat kembali berdialog untuk mencapai perdamaian atau memperpanjang gencatan senjata.